Sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island, Cebu. Yes, good morning. Yes, good morning sa atong mga tagasunod, sa atong mga radio listeners, sa atong tingog sa Sugbo. Dili lang diri sa atong nasod, kundili sa katibukan sa kalibutan. Madungog ang tingog sa Sugbo. Mayong buntag, Yes, may buntag, Mayor. yes, mayong buntag sa imo, Boss John Texon o kang Boss Bobby Casela o sa tanan natong kauban niya, no, si Neil, si Juan o sa ubang mga volunteers nato. And then karong buntaga, mayong buntag pod sa mga tanang mga Sugbuanon, no. Ang atong programa karon nagpadayon kining atong SOS Serbisyong Audit Sugbohol. And medyo na late lang ta karon na Boss John kay actually nakoy ka Zoom meeting sa dito sa Manila kay lagi kining Omicron o kining karon nga kwan niya na ay inunta na positive sa among membro sa pamilya dito ug ang atong mga staff, mga kay namatay opisina po dito sa atong accounting firm. So maura na ang buhaton lang gayod nila home isolation. Dili lang una sila mga mo trabaho, Gawas-gawas. ana lang gid sila sa balay unya maura na just to keep strong our ang atong immune system. Pareho na po na sa atong sitwasyon kita gyud Boss John, ambot kung senior citizen kana kay murag imong itsura murag nakapaman sa mga 45 ngadto sa 50. Ang sa mga senior citizens nga kita mao magiging giingon nga mas dubli kuno ang atong pag-amping tinuod kana pero ang ato lang is kining atong naagian kung naka-experience na ta sa una sa mga hilanat kanang mga kinang sa una kada tuig maginang halos tanan magka-flow, no, kanang sa una kanang giingon sa una nga gamay pa ko nga kuan lang kanang bitong ang atong gilikanan sa una mingon dayon nga okay trapuhan tag pirmi unsa diya unya paimnon tag mga gulay nga gitimpla unsa pa to nga vitamin C tanan, no. Nya pahuway, no, tulog more kita sa tulog kay susama sa atong nibalaan karon once nga mo kunhod or moubos ang imong immune system. Kini yung immune system number one ana kung kulang ka sa tulog unya medyo na kay mga daghang gihuna-una medyo gastuso kayo ang imong emosyon unya daghan kapag mga gihuna-una labi na kung ikaw naigo sa typhoon audit unya mas ubos kayo ang imong ma-weekend. Yeah, ma-weekend ang atong immune system. Yes. So mo na nga karon ang ako lang sa tanang pong naminaw nga kuan lang ta mosunod lang ta sa mga protocols unya manghinaot ta nga ang atong kagamhanan ang national government up to the local government kay dili man ni kay karon lang, no, niadto pa ning 2020 nya hangtod karon mag 2022 na hopefully ang suporta sa gobyerno mo ning atong gusto pod nga ato pod paambit or inunta mapanawagan pod sa atong mga kagamhanan nga unta karon kay naana namatay mga lessons learned since 2020 katong wala mabuhat kung mahimo mabuhaton na karon, like for example una akong ipag-iskutan nga ang usa sa atong Boss John, ang nausa sa aton obserbahan sa atong Department of Health, national level or local level man or under ba sila sa mga LGUs nga mga DOH or by region, no, or by basta yung nga tag DOH that is a national agency unya na sa regional unya napon sila mga provincial, in fact sa mga lokal
ang mga kuana na sila, mga ang gasweldo ana kadaghanan mao na ang mga taga LGU, no? Kung asa sila nga syudad o mga lungsod. So ang atong yung naobserbahan boss yun nga hangtod karon wala pa gyud ato makita, no. Kana bitang wala sila gi-disseminate nga mga impormasyon nga gikinahanglan nato unsay atong pagawat. Just for example, no, kay naa man gyud ang gingon nga maglibog kuno unsay imnon, unsay tambal, no, hangtod gani sa Manila, sa Metro Manila, sama sa akong nabalitaan nga perti kunong linya sa mga dagkong mga drugstores unya tungod lagi halos naubos na kuno na yung mga paracetamol, ang tanang mga tambal sa ilanat tanan, no. So nagkaubusan kay siyempre nag-stock na sila unsa diha. Ang maayo unta sa atong gobyerno dili man ingnon nga sila ang mupalit, no. Number one kana bitong kung naa sila tingog sa Sugbo o tingog sa Department of Health, no, ato na diretsohon nga pasibya sila, mo inform sila, musulti sila sa kahanginan nga mauni ang atong buhaton. Kaya ang atong naobserbahan gyud ba boss yun hangtod karon ulos man noon panghadlok, no. From the mouth of the DOH, the head of the DOH ug ubang mga spokesperson nga naa sa DOH, mura man og moingon nga it will be worse than Delta. Moingon na po sila nga posibleng mutaas ang alerto. Kana bitong mga statement nga ingon ana nga dili gyud ang ngayan nga maura na atong madunggan gikan nila nga mga naa sila sa otoridad. Kay kita labi na taon ang mga naigo karon sa typhoon audit, no, dili lang ni kay dili mismo sa atong siyudad sa Sugbo ug sa ubang mga naigo sa Metro Cebu, no. Dili lang na sila maoy ato kundi sa tanan, no, nga unta naa, no. For example, no, kita nag-high kita og hygiene kit, no, nga nanawagan para nga to sa mga typhoon audit. Nganong wala man sila mga medical kit, no. Kanang miyong ganitang medical kit dili man na ingnon sulod ana puros tambal, no. Ang importante usapot impormasyon, no. Tagpila ra man ang tambal, no, nga mga atong mainom kana bitong mga basic nga mga imnon nato nga mga ilimnon unsa diya nya naa dito instruction unsay buhaton, usa lang gyud na ka papel, no, nga siguro usa ka 1/2 of bond paper size nga papel. Tuwa na dito ang mga impormasyon niya ilang ibutang sa nya butangan nila tambal, no. Siguro timely ni, no, labi na kampanya o kung kinsa tong mga incumbent nga mga kandidato unsa diha, no. Pwede na nilang butangan pod, no, gikan sa kandidato so and so, no. Sige lang basta importante do na sila matampo, no. Ingon ani karon, no, kay galibog, no, galibog ang mga katawan karon sa kadaghanan sa mga katawan nga unsa ang ilang pagabuhaton, no. Boss John kay ngano ganiya lagi ang akong naibaluan nga dito kuno sa Metro Manila mao na, no, nagkaubusan ang mga tambal sa mga dagko na ni nga mga drugstores unya ang sa mga gagmay at least kuno napay kuno ubang napalit niya kini mga over the counter nga mga tambal no nga atong naibalan maura na pero ang ato lang is how about those who are at the mercy, no, gaatubang pa sa typhoon audit, no. Siguro iapila na nila sa mahatag sila mga medical kit, no. Kanang medical kit dili man na nga siyempre kung makahatag sila face mask mas maayo, no. Unsa pa diya, no, apil na, no, unya ibutang po diya ang mga unsay mga angayan nga mga pagabuhaton ug unsa nga mga tambal ang inumon kay susama ra magini sa kanang naigo baylanat kita sa flow niya dili gyud ta maalarma, no, kay tinuod maginang gingon nato nga kung walay kung walay magpa-testing wala gyud resulta, so walay positive, no. Pero kung ato nagyud pugson nga kinala ug lakay hilanat unya
examine dayon ka, magpatest dayon ta, umayon ta, og ang gobyerno, sila mo salo tanan sa mga gastuson. Pero timan Boss John, og sa tanang naminaw, no, we lost hundreds of billions gikan lang sa gobyerno nga gigasto, no, diya sa Bayanihan Act ug sa uban pa, no. Frankly speaking, murag na barangkuti ang atong kagamhanan kung wala kita makautang, no. Of course naman na makita man nato pila na ang atong mga utang, mga trilyones, pero ang ato lang is maayo unta, no, sa sakto nga mga mapabot mga pamaagi, Boss John, no. Ikasubo nato pod nga atong palandungon nga like for example ang Cebu City nga naa kitay mga isolation centers, pero unsaon naman na kung walay mga kuryente unsa ba diya. So maura gyud na ik-advise karon sa mga mao lagi na mayor apan usahay lagi magapangutana sa ta kung tinuod ka aning COVID-19, kung tinuod man posible ka nga gigamit lang kinis mga tao nga adunay mga vested interest alang sa pagpapurot sa ilang bulsa, mayor. Yes. Actually, Boss John, sa tinuray lang mo na kamatuoran, no, pero dili magig kita kasinggit ana kay kibaw kita, no. Naama ko'y gitawag nga sa mga balaod nga nabitawng mahugtang marag antay kuan sa gobyerno ana murabag ba subversibo ta ana, no. Kay sa una ang dakpon nga subversibo katumang you are shouting against the government unya mag civil disobedience unsa pa diya nga mura nahug kag mura kag subversibo or mahug kag rebelde mao na nga sa unang panahon pwede ka dakpon, pero karong panahon na pwede nga mahimo na pinaagi sa mga protocols unya ang tinuray gyud Boss John, no, ang ekonomiya magyud ang gitarget ani, no. Kada bitang gustong buhaton nga kontrolon sa nagkupot sa ekonomiya sa kadipukan sa kalibutan, no, dili lang sa Pilipinas. Pero ang tinuray gyud Boss John og sa tanang naminaw, no, ang atong numero 1 gikabalakan nga nahadlok tani kay dili lang for how many years pa kini in the near future unya atong mga anak, ang atong mga kaapuhan na mauna ni ang mga sila nani ang mag-suffer, no. I'm talking as an old age citizen, no, as a senior citizen. Ang numero 1 nga nato mabalakan is kining apekto sa climate change. Dili ni corona, dili ni virus, no. Kining climate change nakita na nato unsa ang mga epekto. Kining mga makusog nga mga typhoon, kining mga super typhoon nga kaniadto malisang na kita sa signal number 3, pero karon lisod na kay muabot na og signal number 5. Ang buot pasabot muabot na ta og 300 kilometers per hour ang kakusog sa hangin. Unya ang uwan, sa una ang uwan igura dugay na kayo ng mga tunga sa oras, no, nga ang uwan, pero karon naanay uwan nga muabot na og 2, 3, 4 ka oras, no, sa akong na obserbahan. So what if may tabo na ang muuwan og 12 oras? So nanapod na ang mga problema sa pagbaha. So dili lang na mao nya ang kainit, ang linog, ang mga bulkan ug unsa pa diya ano. Inisya dili ni ingnon nga nang alarma ta kay naamagay moingon nga mubalik na kuno ang Ginoo sa mga lain-lain nga mga kaliyukan sa relihiyon, pero ang pangutana unsa may imong tan-aw aning COVID, no, unsa inyong tanaw aning virus nga murag gipriso tanang katawhan o naapil ba ni sa mga plano sa Ginoo. So ang ato lang ani mao ni ang ato lang unsaon nato pag preparar. Kita man tanan doon ay mga destinasyon kung asa man ta padulong, pero ang pangutana sa karon lang unsa nga mga preparasyon ng atong paghimuon. Kutob lang ba pirmi kita sa umuabot ang typhoon, muabot ang pagbaha,
ug naay mga pangitabo sa mga linog nga makadamage sa mga property. Siyempre ang ato is number one is to save the lives of all the people, no? Mao man ang target nga zero casualty sa tanang mga kataladman. Pero unsa may atong mga preparation, unsay atong pagabuhaton, unsay mahimo nato aning climate change. So mao ni nindot pod nga tan-aw, no, kay muyong gani kita nga kinahanglan wala nay balay nga mga inuta nga nga maguba sa sulod sa 200 ka kilometro matag oras nga kakusog. So unsay bot pasabutan na. So ang kinahanglan kung mahimo ang atong atop dili na pud sin. Ang atong atop dili na pud unsang ordinaryo, kung mahimo semento na pud ang atong mga atop. So ang bot pasabot ani unsa man ang mga lakang sa atong mga kagamhanan pinagi niini, no? Kay magunsa man nga kung kining mga atong mga kaigsunan, atong mga inutang naa sa mga laylayan, moingat ang mga laylayan atua sila sa pinakaubos nga mga sitwasyon sa panginabuyan, ang atong mga fisher folks, ang atong mga farmers nga makita nato nga mga farmers wa man na sila magtukod og mga labi na yung mga tenants. I'm not talking with those landlords, no, o kanong mga asindero o mga tag-iya anang mga kaning ang mga saop, no, ang mga tenant farmers nga anaa sa mga kabukiran nga ang ilang intawon mga balay, no, makita nato naay bagyo mulupad gyud na, no. So unsa may pagabuhaton, so siguro tan-aw na unsa ang maayong ipatukod, unsa mga materialis ang angay natong pagahimuon para lang nga maka depensa kita niining mga apekto sa climate change. Kay kining climate change in English man ni siya, no? Ang buot pasabot ani dunay kausaban sa mga panahon nga sa una mao na nakita nato nga sa una dili muuwan sa panahon sa Kwaresma na nganong karon nga ultimo panahon sa Kwaresma mudasok ang uwan. O ngano man pod nga sa panahon nga dili kanang mga tawag nato nga rainy season nga ato diri sa Pilipinas, mao ning ato nga natay rainy season, no, natay summer, mao ra ning ato diri, no, ang init ug ang uwan nga atong wa matay snow diri. So ngano man sa panahon sa mga rainy seasons nga atong naibal-an anang mga bulana nga kusog ang uwan nga muulan, nganong init man kaayo. So mao kani ang gitawag nga there is a climate change. Mao ni ang meaning aning climate change. Dili lang nato paisgutan unsa pa diya, dili na lisod, dili na madali, no? Lisod ka nang masabtan, pero importante atong makita. So kining mga timailhan nga mga panghitabo, no, dili man ni man-made, no, kini siya, no, mao ni ang inuta mas delikado nga unsay atong pagahimuon, unsay mahimo sa pundo sa gobyerno nga unta matabangan nato tanan. Okay man nga daghan tag karsada, yes, of course, to connect, no, nindot man na di na tamo sakay og dagat, maghimo na tag tulay tanan, to connect from Luzon to Mindanao, ato kanang damgo, no. Pero ang pangutana unsay ato pug unahon, magdaghan tag infrastruktura, daghan tag mga buildings etc. nga mga kuan, no, unya ato tan-awon ang mga laylayan. Muyo kay tay laylayan, tan-aw nato ang mga kutay. Unsa man ang kutay kana bitong atong makita nato asa ang atong mga sinina nga mga nilabhan, do na tay mga kutay, tuan nato gisangat ang mga kutay, ang atong mga sinina. Ang but pasabot asa ang mga pobre, no, nga intawon dili ni sila ingno nga pobre tungod kay natawo sila nga pobre kay nasamot sa pagkapobre tungod kay kuwang ug walay pagkabana ang anaa karon sa atong mga leaders, walay pagkabana unsaon nila paggamit sa sakto nga mga pundo para ngadto sa preparasyon niining pagbag-o sa mga kapanahunan nga diin abnormal na ang tanan
dili na ingnon nga mao nini sa una when I was 20 years old, ako 60 years old, panalitan moingon ang mga senior, dili man ni pareho sa una nga mga bagyo, sa unang mga bagyo ang mga tumba lubira man nya, ang mga bali mga punuan malang, pero lahi naman ay karon ngano man ni nga mulupad naman tanan ang mga kuan, so mo ni tan-aw nato, no? So unsay pagabuhaton, no? Okay, dili lang ingnon nga mag-relocation kita, no? Dili lang ingnon nga okay, i-relocate nimo, pero ang imong balhina na pod, ang ilang gipuy-an ay sus basig 50 ka kilometro kada oras nga hangin lang mulupad na, no? So kinahanglan tan-awon kini, no, nga unta dili kita mauwahi sa pagpreparar ni ini, no? Kay nganong ako gining gisgutan, boss John, mao ni ang tinuod, no? Kung unsa man gani ang katuyuan ni ining coronavirus, no? Kung unsa man gani ang katuyuan ani coronavirus, panghadlok ihunungon ang paglihok sa ekonomikanong mga kalihukan, ang atong mga economic activities, mayong gani kita economic activities, wala nay inuta, dili na malihok ang atong kwarta, no? Dili na ta makalihok pag serbisyo, so wala na economic activities. So unsa mga atong mga pagabuhaton ani, no? Kay ang may tabo sa suma total, ang barometro ana mingon man gyud ang kinabuhi, no? Ang kinabuhi maoy salbaron. Pero kung ato na pud tan-awon, kung imo pud hunahunahon, atong hunahunahon nga kung mingon kita nga di na ta muliyok, mahadlok na di na ta mo unsa diya nya mataranta na ta hangtod nga magkasakit na kita sa lain nga mga klase sa sakit, no? Kay dili ni inutad kung kinsa man ang nagbulahan ani kanabang mga giant pharmaceutical corporation sa mga multinational corporation o multinational companies, kung sila ang mabulahan ani o kinsay mabulahan ani, kanabang mga naglingkod sa mga kagamhanan karon kanang na mga leaders, kay ngano they can use the funds easily, they can apply whatever they want to apply kung unsang ilang pagabuhaton, kay matungod may tabo kani nga dunay kalamidad, mura mag na exempted na sa corruption ang mga leaders, kay di naman noon sila magtan-aw, no? Basta lang sige unsa diya, pero ang suma total na ato tan-awon, no? Ato tan-awon unsa gyud ang gikinahanglan nato, ang ato bang nadlukan nga naay mga matay, tinuod ba gayud kini o gusto lang gyud sa uban para hadlukon ug unsa pa diya, kay ngano naay kinig yung sitwasyon sa tanan, no? Boss John, kanang giingon nga og naay mabiktima, naay mabulahan, no? Ang bot pasabot ani, in all possibilities there is always a loser, no? Dili ki winner kita nga tanan. So kinsa ra ning mga losers ani, no? Ang losers will be equivalent to 99.9%. Unya butalan nato 99% ang losers sa katibuk-an sa populasyon kung unsa man nga mga nasod ang maapektuhan ani, no? O kinsa man ang 1%, so sila ang winner. So kinsa man ang 1%, mao kana sila mga bilyonaryo, pero kung ato tanahon kunuhay nagamping hadlok pud sila nga magkasakit, etc. So unsa man atong ikadlukan nga may sakit naman di dadaan, no? Unsa may atong ikadlukan kung may cancer na? Unsa may atong ikadlukan kung unsa pa diya nakaibaw na ta nga kitang tanan padulong ta ni anang atong mga destinasyon. So ang ato pangutana, ato ba padaghanon ang maangol tungod sa kahadlok ug tungod area, Boss John, o sa tanang minaw, tungod sa kagutom, no? Kay ngano, Boss John, no? Ako kining sumpayan ng climate change, no? Daghan pa kayo kita mga pagaisgutan, wa na gani kita makamonitor kung pila ang nangamatay
sa mga lain nga mga lugar nga walay gikaon. Wala na ta ka monitor nga duna di ay mga lugar nga mukaon na lagbas, nga mukaon na lag unsa diha nga mga kanon kay walay bugas. Wala na nakamonitor unsa ang ikahimtang sa mga pinakapobre. Wala na nakamonitor pilay na nga matay sa mga sakit sa tuberculosis. Unsa nang nahitabo ni ana na nga nganong naghimo pa man ta og mga TB, unsa niya mga tuberculosis mga equipment nga nadya sa matong health center nga useless na day na. Kay ngano, wa na may nagtan-aw ni ana, wa na may nagmonitor. Ang atong gimonitor once nga duna kay hilanat, duna kay sakit unsa diya nga gibatsyag, ang buhaton kinahanglan ma-testing ka. What is testing? Testing is another costing, no? Another expense. So testing is another costing, no? Mo nga moingon na pod kita, o sige, na may pundo ang gobyerno, mayon ta kung nagamit pod niya ng sakto nga paggamit. So mao ni nga kung mahimo lang, no, ang atong panawagan, no? Kung mahimo lang ang atong panawagan, dili lang ang mga katawan mao'y mag-amping, dili lang ang mga katawhan, no, mga ordinary people, labi na katong naa sa mga laylayan, ang musunod sa mga protocols, maayo unta mismo ang naa sa mga national government agencies. Number 1 kanang Department of Health, no, kung mahimo, no, mo reach out kamo. You go outside your comfort zone, no? Dili man tanan nakita man nato dunay mga frontliners na sakripisyo pod ng ilang mga ang ilang kinabuhi, no, pero dili pod nato tan-awon nga unsab gyud kadaghan ang mga nangamatay didto sa coronavirus o sa COVID-19 sa mga niaging mga panahon, mga miaging last year since netong 2020. Ikumpara nimo sa normal nga nangamatay diha, mao ni nindot untang atong ipakita sa publiko ang nangamatay sa mga klase sa sakit, nangamatay sa heart attack, nangamatay sa high blood, unsa pa diya sa cancer, unsa pa diya tanan. Pwede ba nga muhimo ang atong national government yana og mga datos, mga informasyon para pod makabalo ang tanan, no? Kay na-focus na tanan ang atong mga restriction, na-focus na tanan ang atong mga first aid, na-focus na tanan ang atong medical relief operation, na-focus na tanan ngadto lang sa COVID. Unsa naman ni? Unsa gi sitwasyon nga gustong mahitabo? Kay ngano asa pa mokuha ang atong kagamhanan og pundo, asa pa mokuha og budget ang atong mga local government units. Timan-e ha, 2020 naigo kita sa COVID economic crisis. Hinay ang pagliyok sa ekonomiya, gamay ra ang nagnegosyo, gamay ra ang naay panginabuhian. Unsay bot pasabot ana, dili ta kaobliga nila nga mobayad og taxes. Bisag hold-upon pa na nimo, bisag unsaon pa na nimo nga sila mobayad og buwis, kay kung unsaon taman kung anang tuiga wala man sila'y income. So unsay may tabo ani, unsay after effect ani sa tuig 2023, gamay ra ang mahimong internal revenue allotment, kay gamay ra o ni minus og dako kaayo, ni ubos gyud kaayo ang atong national collection sa mga taxes. This is given, dili na ni kinalang lalisunon ato makita, dili lang makita kung ato gyud natagamtaman nga tan-aw nato kung magpabilin nga ingon niini, dili muliyok ang ekonomiya, asa man mokuha og pundo. Kay kini bang budget or pundo sa kinabuhi o sa usa ka lawas,
susama ni siya sa usa ka dugo. Kung walay dugo nga mag-circulate, kung wala na kana sigurado ma-paralyze. So dili gyud ta angayan nga mag-abusar, dili gyud ta angayan nga magpakabugo nga kung kita usa ka leader o unsa pa man nga mga naa sa mga posisyon nga gitahasan nga mulihok nga mutabang ngadto sa mga nanginhanglan labi na sa mga anaa sa mga kalamidad. Ang kalamidad dili lang kay kining atong giatubang nga COVID-19, dili lang sa mga bagyo, dili lang sa mga kalamidad sa mga natural unsa pa diha, daghan pitag atubang nga kalamidad. Ang kalamidad nga mag-unsa na kung wala kanay saktong kaon, mamalnourished ka na, sigurado nga magkasakit. So ato kanang tan-awon nga mga datos. Again, Boss John, o sa tanang ng mga laminaw, ato na kining angayan nga paghisgutan pod, no? Kay this is part of our serbisyo audit Sugbohol, no? Kay sayod kita nga gusto kita makatabang nining mga naapektuhan sa mga kalamidad, pero ang ato pod nga makahatag kita og mga impormasyon og mga datos, mga data nga atong magayran pod sila, no? Mo nga manginaot ko ang atong gobyerno sa pagkakaron, dili lang unta pasibya o musulti ug unsa man diha nga murag na hadloko na, no? May hala ana ang alert. Ang ato lang mo ni, no? Labi na karon do na mga checkpoints, no? With regards sa mga checkpoints with the PNP, which is naamagid na as one of the protocols labi na panahon mapadulong nata sa mga eleksyon, no? Unta pod sa atong mga checkpoint, no? Sa mga checkpoint karon lahi ni sa una nga mga checkpoint nga sa parte sa mga COVID-19 nya napod ni nga tan-awon pod nila ang mga gidala labi na kung na kay mga mga illegal nga mga dala, no? Susama sa mga deadly weapons ug mga armas unsa pa diha etc. nga mga illegal. So ang ato lang animo nga dili pud nato nga seryosohon nga kana bitong what I meaning is seryosohon kana bitong up to the extent, no? Dili lang ko mo gamit og word nga pag-abusar, no? Kay ang mga lokal nga kagamhanan mao magyud ang mga gitahasan nga maoy maki-coordinate sa tagsa nga mga PNP kung asa sa mga lugar, no? Kung mahimo fair lang unya ang ngadto naman sa mga tao nga mga may mga sakyanan, motor man o unsa pa diha, siguro alam pod nga ang inyong mga papilis no? Kay usama na sa tanawon pod sa atong otoridad, kay murason na sila nga base kana nga mga sakyanan gikan kana sa mga gikawat etc. Pero unsa man nato pag ingon nga kana sa gikan sa gikawat, no? So moingon wala kay dalang papilis, no? Dili lang na mao, no? Ang ato pod kung kita mao ang agi ni anang mga checkpoint, no? Kitang mga mulupyo, mga ordinary citizens situate nga naa na kay gisulob nga ang face mask. Of course kanang face mask kana labi na magmotor ngayon mag-face mask pa ko unya nagnaa pa koy unsa pa diha di na gyud makita di na kon sila kaginawa, no? Ang face mask ingon ani, no? Unya ang ato lang magdalat isabit lang ni nato, no? Isabit nato ang atong face mask, no? Unya dili lang nato ang inuna kinahanglan pod inigabot sa checkpoint situate nga nagkuang ka nag face mask, no? Pero kung muingon ang pulis nga itangtanga imong face mask para makita kung base ikaw usa ka wanted or usa ka nga gipangita nila, so ang ato lang ani is naa lang ang pagsunod unsa man gani unya. Kay nga, no, kining face mask base gamiton pod na sa mga otoridad, no, sa mga lokal nga kagamhanan moingon nga og way face mask may multa, makamulta sila. So ang ilang itanawon ang multa na, no? Pero wa nila tanawa unsay ilang matabang sa mga bypassers o mga motorista nga ato pod sila tagaan og
politeness ug unsa man respeto gamay nga dili nato iagi sa mga pamaagi nga mga pag-abusar. So ang ato lang is pahimangno lang niya nako nga musunod lang kita sa mga protocols, ang tanan nga mga protocols nga ato gisunod, no. Kay giingon na sa karon gani dili na kuno pwede ang magtapok-tapok, mag-unsa pa diya, pero ang ato lang is see to it nga naka-observe ta sa social distancing unya always magdala gyud ka kamo og face mask, no. Ayaw gid na ninyo iwala sa inyong lawas or kanang kumay mo nataod na sa imong mura nagimo nang gikulintas ang face mask para anytime imo ka nang magamit. So Boss John, ang ato is usa kini sa atong mga panawagan nga unta kitang tanan, no, mga otoridad man o mga ordinary citizens or mga tao nga nagkinahanglan og mga tabang gikan diya sa atong national government, balikon nako nga kung mahimo dili lang unta ang ato madungog gikan sa national government nga kana bitong mga discouragement or mga panghadlok, no. Ang ato lang is tudloi kami unsay mga pagabuhaton, tudloi kami og kung mahimo, no, makapanghatag na pud kamo og mga tambal, no, kana bitong mga basic nga mga tambal para sa hilanat, no, para sa flow, no, nya dunay instruction unsay pagabuhaton. Siguro dili man siguro na lisod, hunahunala ninyo nga that will be part of our preventive measure nga diin makatabang ang otoridad ngadto sa mga nanginahanglan. So manghinaot ko nga mga naigo sa typhoon audit karon inyong maabot, no, matagaan na pud ninyo sila og mga bitamina, matagaan ninyo sila og unsa pa nga mga tambal nga panginahanglan in kaso naa na sila sa mga sitwasyon nga naa sila gibatsyag sa kalawasan. Kay sama sa akong gingon, we experience hilanat, we experience unsa kining mga flow, no, niadto pa, no, sa mga dugay-dugay na sa kalibutan naka-experience na taana unya halos kada tuig naagoy mahilantan unya sa ato pa diay sa una kanang mga hilantan COVID na diay kadto. So dili pud nato ni ingnon nga dili ta magamping kita unya importante lang mapalaski, mapalakas, matagaan nato og igong kusog ang atong lawas labi na sa atong mga internal organs nga atong maampingan, pero dili ingnon pod nga di na ta muliyok, no. Pero ang ato lang nga in kaso nga dunay mga gibatsyag maura na, no, pahuway, saktong tug, no, kanang 8 ka oras sa usa ka sa 24 oras nga makapahuway ka sa gabi unsa diya kung nagtrabaho ka sa gabi diya sa adlaw makatugid ka 8 ka oras kaon, no, kaon og mga lagot mo unsa pa diya nga mga high sa nutrients. So usa pa na sa atong gipangandoy nga dunay makapaambit niya na, no. Ang tingog sa Sugbo, ang SOS Serbisyo Audit Sugbohol, mudawat kita Boss John og sa Boss Pab sa mga gusto magpaambit nga mga impormasyon, no. Kung sila gusto nga mo sulti, mo share sila, unya madungog, no, madungog ngadto sa tanan nga gustong mapaabot nila, no. Dili lang sa mga lokal kundi sa mga national concern nga ay lang mapaabot pinaagi ni atong tingog sa Sugbo. So Boss John, medyo nataas-taas na ning akong share karon. Balikan lang di karon taud, Mayor. Yes, Boss John, salamat kayo og mopadayon kita unya. Salamat. Okay.